Halo, tes tes 1 2 tes tes. Suara aku masuk. Tes tes 1 2 tes tes. Umur nih. Halo, tes tes 1 2 3 ganti. Ya, halo semua. Ini Umonager. Ya, ini streamnya agak sorean ya. Kebetulan mau ada ini sih, streaming HSR, tak bisa nonton. Tapi juga baru balik kerja, jadi masih agak capek sih. Sampai jam berapa Bang Umo? Ya sampai capek sih Jeremy. Ya paling 2 jam paling. Jam 7 udah selesai streamnya. Stream biasanya kan mulainya jam setengah ini, jam setengah 7. Gak apa sih, coba-coba aja jam segini, kira-kira gimana. Tapi aku pindah sini, pindahin screen ya. Wah ini ada chatnya ramai juga nih di ASR-nya. Ya, nanti ini ya guys. Ini aku nggak tahu soundnya masuk atau enggak sampai streamnya mulai. Jadi kalau soundnya nggak masuk bilang ya guys.
Banyak juga yang nunggu udah 15.000 orang sih. Ya ini kita nonton di YouTube-nya ya, karena kalau mau lihat langsung di YouTube tinggal ke YouTube channelnya HSR aja sih. Ya, oh ya ini sorry ya aku YouTube-nya live mode. Ya, soalnya ini kan aku pakai incognito ya, biar aman. Incognito kan defaultnya live mode jadi ya. Ya sih. Ya. Mungkin kalau yang matanya apa ya, kebanyakan nggak pernah keluar rumah, nggak pernah lihat perang silau. Oh Bang Ray, ya, welcome to Sunflower Membership. Halo halo. Ya kita di sini mau nobar sih. Nah, jam segini sih ini ya masih pada ini ya, jam pada sholat nggak sih? Bagi yang sholat. Nggak tahu nih jamnya beda-beda kan, pembacaan masing-masing. Ya, BTW, wah masih di kantor Bang Ber nih. Wah ini nih kerja apa nih jam segini masih di kantor nih? Aku jam 5 udah pulang. Udah bisa pulang maksudnya sampai rumah paling jam setengah 6 sih tadi. Jadi aku sampai rumah makan terus langsung stream sih. Ya si merah, wah kamu nih kaum light mode ya. Ini nih, ini kaum pelanggan yang suka pakai light mode di YouTube sih. Siapa di sini yang pakai light mode? Bikin silau aja itu. Halo, hai Bang Ahmad Raffi. Ya itu lagi nunggu streamnya mulai sih. Mulainya harusnya sekitar 5 menit lagi harusnya. Coba. Oh ini kayaknya harus aku refresh nih bentar. Oh ya. Suaranya masuk nggak ya? Suara streamingnya? Streaming HSR-nya. Kayaknya agak keras banget suaranya di tempat gue. Bagian suaranya terlalu keras nggak? Ntar volumenya segini. Ya lu Bang F-Swap ya. Bang Erok juga, morning. Ya, suaranya masuk ya? Suaranya terlalu keras ya? Di tempatku suaranya kenceng banget soalnya, tapi nggak tahu dia yang kalian gimana. Ya aku bikin ini aja ya, teater mode ya, biar agak gede lagi. Ya, soalnya guys aku nggak bisa full screen ya, soalnya ini bahaya sih kalau aku full screen. Jadi gini aja ya. Like dulu streamnya bang, masa nggak nge-like? Oh iya tuh, ayo jangan lupa like stream. Oh maksudnya like stream ininya, HSR-nya. Ini soalnya ini akunnya pakai apa ya? Aku pokoknya pakai incognito sih, jadi nggak ada akunnya sih. Ya, kalau aku pakai akun pribadi ya pasti aku like sistem. Ya streamnya lancar kan? Kalau ada buffering atau apa bilang ya.
ada 3 menit lagi harusnya. Nanti sih harusnya karakter barunya tuh si Ruanmi sama Dr. Esio itu sih. Tapi aku dengar ya rumor-rumornya ya akan ada hal spesial di sini di livestream ini. Waduh. Wah, ini yang nonton udah berapa nih yang di livestream HSR-nya? 38.000. Wah, ini udah kayak ini nih, kayak konser VTuber atau biasanya kalau sini viewer sini tuh ada konser VTuber tuh. Ini ya kapan ya kira-kira ya channel kita viewernya segitu? Aduh, apakah akan ada video review karakter? Video review karakter gimana nih? Maksudnya aku review karakter atau dari streamnya ini? Stream HSR-nya ini ada karakter baru ya. Nah, kalau review karakter HSR susah sih. Kalau mau Genshin sih lebih gampang. Nggak masuk video idea sih. Besok kayaknya aku bakal streaming Genshin sih dari pagi. Di siap-siap ya besok. Karena aku pagi udah live. Pokoknya orangnya rajin soalnya. Nanti paling streamnya nggak lama sih, cuma bentar doang. Soalnya ini hari Jumat ya, aku juga capek habis pulang kerja. Kan juga ini kan paling juga masih pada habis pulang kerja kan. Biasanya hari Jumat malam tuh orang pada pengen istirahat gitu. Jadi kalau kalian mau istirahat aja. Ada yang mau saya makan silahkan. Oh, udah mulai nih. 3 Genius Society members at the same time? I knew this interview was a bad idea. Mr. Screw'em, member 76, sophisticated mechanical aristocrat and renowned leader. Not to mention, the savior of inorganic life throughout the universe. He's as sharp as they come. He'll recognize my brilliance in an instant. Now, if I can just get him to recommend me. And his astonishing wisdom in the field of broadcasting Nah, has ini sih ya, been duly recognized ya kepala ini selama streamnya aku nggak bakal banyak ngomong ya guys. Soalnya aku pengen kalian nonton juga. Nanti mungkin ending-endingnya aku akan banyak komentar. The title of Member 85. Member 81, Ron May. Oh, she seemed like a kind and elegant person in the simulated universe. A little distant though, but what if I ask a bad question? Since when does Albert ask bad questions? This little bird has an active imagination. Quit daydreaming! I'm not even heard her! The program is about to start! What are you waiting for? A trailer or something? Oke, trailernya mulai. I thought Member 4, Pokakakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. Nah, jadi Umonager dan stream, iya Bang Mono. Kan Umo hiatus ini, mulai hiatus nih, jadi dia nggak stream, lagi yang stream. Tapi ini sementara doang sih, cuma sebulan ini sih paling. Dia pun nggak sering kok, biar nggak kosong aja sih. Much you don't know about the space station. It's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. Banyak aku mau roll si Ruan Mei nanti. If not, Karakternya lu harus nggak topi. can see through. A genius move. And how will you counter it? You look troubled. A portrait of internal turmoil. Do
try to think for yourself. Belum pernah, wah ini yang manggil aku Mona nih. Ya, kita lagi nonton ini nih, stream HSR nih. Firelight of destruction. No matter the distance, annihilation will find. Bang Alif, sorry ya bang, aku gak suka arah-arah. How ostentatious. Ya ini patch ini kayaknya mau ada update Simulator Universe lagi sih, kayak Swarm Disaster itu. Dengar. Wah, kodenya kode. Ntar aku tag dulu di chat ya, biar nggak lupa. Ntar. 7S 9S PCC 5CR UT. Tujuh S 9S PCC5 CRUT, bener sih. Ya silakan, kodenya sudah ada tuh. Kalau ada yang main boleh redeem. Nanti aku bakal redeem juga sih. Nanti habis ini paling aku main HSR juga sih buat habisin energi sama daily lah seperti biasa. Tapi dailynya udah usai pagi sih, jadi paling cuma habisin energi aja. Your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. And if you didn't know already, I'm Albert, your favorite feathered announcer. Welcome to the version 1.6 Crown of the Mundane and Divine special program. On today's Waiting room apa? program, we're bringing Waiting roomnya Omo atau waiting roomnya yang aku buat? heavyweights from none other than the Genius Society. Oh, why don't you introduce yourselves? Kalau waiting roomnya Omo itu kayaknya belum buat bulan depan sih itu. Whatever. Heard I hear. Sebentar. Oh iya itu ada ya, ada waiting room ya. Iya kenapa ada itu ya? Fine. Hello, I'm Herda. Oh iya nih kayaknya ada nih kesalahan teknis sebentar. Madam Ron May. Aku coba. I'm Ran Mei. I suppose that makes it my turn. Greetings, viewers. I am Screwlum. It's a pleasure to meet you. Oh, the pleasure is all ours. I never thought I'd be interviewing all three of you at the same time. I guess the great news must have finally recognized my potential. Don't get ahead of yourself. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time for a show. Or, to put it another way, participating in your program was a way of maximizing the Bentar, utility saya ngapus waiting room gimana sih? Aku jadi lupa. two birds, one Bentar. stone. Thank you. Anyhow, we saw from the trailer that the story is making a return to Hiatus Space Oh Station. itu bukan mau live, jadi kayaknya aku tadi tuh mau live kan, tapi nggak sengaja bikin waiting room, padahal harusnya aku langsung stream aja sih. One of the space station zones for biological science experiments. I like to avoid attracting too much attention with my experiments, and the station had a sealed-off area available. Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across 3 levels. This area is a brand new domain waiting for us in version 1.6. Welcome to Hiatus Space Station Seclusion Zone. Due to the secrecy surrounding this zone, there's currently not a soul to be found across the whole domain. Ya aku udah hapus ini sih waiting roomnya. Excludes the existence of inorganic life operating in the area. Katanya lebih pro dari Umo. Ya aku memang ini guys, lebih pro. Cuman ini kan bukan pakai akun pun. In this new domain. Wait, so you still need the seclusion zone, Ron May? I do. My research has encountered a few anomalies. I was hoping the Trailblazer could do me a small Ya favor. oke. Udah aku hapus sih, tapi nanti kayaknya agak delay sih. Small. Yeah. Harusnya waktu udah nggak ada, nanti mungkin berapa menit lagi. About the second one, but this is a golden age for biological science.
No problem too big or too small, right? And version 1.6's brand new Trailblaze continuance, Crown of the Oh, ada main quest nih. Trailblazers will encounter Madam Anjay, saatnya menjadi penonton. Oh ya, ini Umo ya guys yang ngechat ini. Bukan aku nih. Example? Ya, silakan. Ini juga aku juga nonton sih, ini kita jadi semuanya penonton sih. I'm afraid that's the nature of biological science. Ya, pergi aja kamu mau, kalau diusir tuh mau. Measure. Not to mention, the space station is hiding more secrets than you might have thought. Various crises bubbling to the surface, Herta's puppet falling prey to an ambush, and a new provocation that the geniuses must face up to. Nothing a small favor can't fix, right? We got the three geniuses here. What could go wrong? Wah, ini Umo katanya Mr. Albert's ya terus nih, kenapa bisa nonton nih? the adoption of a lifelike tone usually indicates the presence of a formidable challenge. My beak is Ya, nanti kita tunggu Umo pergi aja ya guys, nanti baru kita gibain dia. I say that the adventure ahead is a journey into both the power and wonder of biological science. And what better way to prepare our Trailblazers than by introducing the one and only Madam Ron May? Mau pernah nonton gini nggak? Livestream kayak gini nggak? Ya ini parah nih, Umo gak membership nih, gimana sih? Parah sih. Aku sebagai streamer kecewa nih kamu tidak membership nih, Umo. Madam Ron May is an Ice-type character following the path of harmony and member 81 of the Ya Genius tuh streaming bukan ya terus nonton, nah gitu ya. Her research has focused Jadi awas ya kalau sampai nggak nonton ya, streamku nanti ya. That's right. Biological science is an endless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, I seldom step up to the plate. Madam Ron May, I was curious. Is there a story behind your name? My name? My parents organized themselves into a flat hierarchical structure. Malas, wah ini. It's simply the combination. Streaming pemalas ini guys, tidak seperti aku nih. Fascinating. What a Rajin aja, kalau gitu aja besok aku I believe bisa streaming lama banget nanti. on thick, Mr. Albert. Are you hoping for something in return? Who wouldn't hope for a blessing from Madam Ron May? Trailblazers agree with me. Ya ini si Ron May ini karakter apa? Harmoni Ice nih. A result of Aku generosity. pengen soalnya buat ngebawa Jingle gitu. Meaning, Aren't you supposed to be intelligent? You tell me. Many individuals have a hidden side. Ergo, Trailblazers' encounter with Ron may hold surprises. spoiler atomic clock. I think it's time we took a look at what this elegant Pemalas nih, can memang do on the dasar battlefield. pemalas. Don't you? My basic attack, Threading Fragrance, deals ice damage to a single target, while my skill, String Sing Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. There's also my ultimate, Petals to Stream, Repose and Dream, which creates a field. Only the most beautiful field I've ever seen. A work of art, madam. Within the field, allies experience an all-type resistance penetration increase, and when breaking an enemy's weakness, they afflict them with a mark. This mark is triggered on the enemy's next action, prolonging their weakness break state, delaying their action, and inflicting them with additional ice damage. You have a knack for exploiting an enemy's weakness, Ron May. I'll say! And we didn't even mention her technique, Silken Serenade, which allows the team to automatically Ya ini selama streaming aku sambilnya guys, sambil istirahat juga, soalnya aku masih capek sih. Aku nih habis baru pulang kerja langsung streaming sih tadi. Ya jadi santai saja. Ini juga kayaknya jam segini pada ini ya sih, pada belum bangun sih kayaknya. Jadi aku akan nonton aja sih ya. Kan juga mungkin nonton aja. In the simulated universe, for every blessing possessed, the toughness reducing damage of the current attack is increased, and extra additional ice damage is dealt. Well, very good. Sounds to me like you have an interest in testing the simulated universe.
After Trailblazers get to know Ron May, another scholar with connections to the Genius Society will be appearing in this Trailblaze Continuance. Oh, I assume you're referring to the gentleman with the alabaster head? Classic Mr. Scrollum. Able to see the gentleman behind the mask. Gentlemen, my foot! Habis ini si Dr. Rasio sih. You're being a little harsh. Kalau Dr. Rasio aku nggak tahu sih mau pull apa nggak sih. Dan cek sih. Aku imaginary damage tuh ada well, tapi kan dia nggak terlalu bagus buat tim. Di karakter ini aku nggak tahu, dia agak aneh nih karakternya. Ayo deh. Hiatus Ratio, or Dr. Ratio as he's known, is an imaginary type character following the path of the hunt. He belongs to a different noose-worshipping organization, the Intelligentsia Guild. Which is why I can't stand the sight of him. The Genius Society consists of vanguards from various fields who act in isolation. Halo. Oh. In contrast, the Intelligentsia tadi buffering nggak sih? advocates for the dissemination of buffering ya? knowledge, allowing for a broad church of followers Oke, ada buffering bentar kayaknya internetnya. furthering this end. Question. Does the current universe derive greater benefit from the unparalleled talents of the Genius Society, or... Tadi kayaknya lag streamingnya ini sih, headsetnya sih ya. Kayaknya aku nggak lag sih. Aku lag nggak di streamingku. Atau streaming headsetnya itu ya. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Exactly! Dr. Ratio presides over a total of 52 academic programs. And yells at people until they burst into tears. Strict teachers make for good students, and any student who makes it to the end of a program will be an expert scholar in their respective field. And an emotional wreck. Ignorance is an ailment, the expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary hardship. By which you mean the destruction of any and all self-esteem. His creations have helped many worlds look beyond their borders and step into the future. Ya, aman ya. Oke, aman. I feel like we might accidentally be discussing... Perhaps I should intervene. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess his prowess on the battlefield. During his basic attack, Mind is Might, Dr. Ratio brandishes his codex, dealing imaginary damage to a single target. Question: why does he carry a codex with him? Well, intellectuals enjoy persuading others with quotes. I think Dr. Ratio takes that to mean hitting people with them directly. Dr. Ratio's skill, intellectual midwifery, deals imaginary damage to a Nah, itu single bukunya di batu juga semuanya sakit sih. Attack after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his Ini karakternya agak unik sih. The more debuffs the enemy has, the higher the chance of Dia him tuh launching a follow-up attack. serangannya Don't forget his ultimate. nampok pakai buku sama lempar kapur. The good doctor summons a leaning tower and through a series of precise calculations and Besok aku live ya, iya besok aku live. maximum pain. Besok main Genshin The juga. enemy suffers imaginary damage and is afflicted with Wise Man's Folly. When a target with Wise Man's Folly is attacked by an ally of Dr. Ratio, he launches his talent's follow-up attack against the target. And when using his technique, Mold of Idolatry, Dr. Ratio creates a dimension and taunts nearby enemies. When attacking an enemy with Ya, itu patung yang jatuhin Dr. Ratio itu ada 5 macam tuh guys. reducing the target's Here, those 5 statues are made in his own image. Oh iya kan. Ergo, Dr. Ratio suffers from a certain degree of narcissism. To put it mildly, Also in version 1.6, Trailblazers will finally be running into an old friend. The elder of 2 siblings, very different from the other, yet bound to her all the same. It's Hanya's elder sister, Shui!
Wah ini si Sui ini juga keren juga sih karakternya. Oh juga pengen sih. Quantum Destruction. Shui Yi is a quantum-type character following the path of destruction, whose original body was replaced long ago with a permanent puppet system. The system was constructed for Shui Yi on behalf of the Ten Lords Commission. The commission agreed that for every culprit Shui Yi apprehended, she would be rewarded with a half-day's wake span. Ya si Sui ini kakaknya Hanya ya, kalau bagi yang nggak tahu. Like her sister Hanya, Shui Yi is a formidable presence on the Ya ini dia di PS, kebanyakan support kemarin tuh. Thunder All can deal quantum damage to a target enemy. Her skill, Iniquity Obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. And as a judge of the Ten Lords Commission, Shui Yi's talent is a little out of the ordinary. When Shui Yi and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. So she's good at trying criminals? The best! When karma stacks to the upper limit, Shui Yi immediately launches a follow-up attack on the target enemy, dealing quantum damage. Her ultimate, Divine Castigation, can deal quantum damage to a single target and toughness depletion that ignores weakness types. The more toughness depleted, the greater the damage. Breaking weaknesses irrespective of type. Phew, these Xianzhou natives are cold-blooded. When Shui Yi uses her technique, Summary Execution, to attack an enemy and enter battle, she deals quantum damage to all enemies. Yes, sir. It's time. Ya, We talked about untuk version karakternya 1.6's banners. ketiga yang During the baru. first phase of Kita lihat version bannernya, 1.6 in the wow ada character Shui Yi, event Mat sama Tingyun. and a lost soul. Wah mantap sih, aku bisa dapat si Shui Yi. Tapi tinggianku udah yang 6 sih. Respectively. Not to mention, the 4-star character Shui Yi. Oh ya, dan sama Blade. 1.6's first phase character. Oh, it's been Aku udah punya Blade sih, tapi kan aku raw During the ikonnya second apa? phase of version 1.6 in the character event warps, Pantoray and Nezu Dorma. Trailblazers can obtain the limited 5-star characters. Dr. Rasio, wah aku Natasha udah 6, tapi I wondered when that lady might be. susah aku kurang hati lagi dapat 6 sih. Kayaknya aku bisa lumayan coba sih pakai. Then let's not forget light cones. At 1.6's first phase light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, my past self in the mirror, will be boosted. And in the Bicone Reminiscence light cone event warp, the drop rate of the 5-star light Morning, cone. halo morning, bang dari tadi kan kita cuma nonton sambil nonton bareng aja sih. 1.6's second phase will also see the Wah ini nih 5-star light ikonnya cone Dr. Rasio nih yang ini, ya gimana nih? during the light cone event warp. Parah sih. Relaxes both the body and the mind. It is of great benefit to our consideration of both the universe and Parah sih. philosophy. Check out the yellow ducky. And finally, in the aforementioned Bygone Reminiscence light cone event warp, Ya, the kalau drop rate kafenya of the ikonnya 5-star nggak light cone terlalu pengen sih. is all you need will also be boosted. Whew. Light cones, it's been a pleasure. I think it's time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. Oke, wah kode-kode. Bentar ya, aku keep kodenya di chat ya, biar nggak lupa. Nanti aku taruh di ini. ITRT NC 3LU 9UX. Coba aja bener nggak ya? Bener kan? ITRT NC 3 LU 9UX. Halo kau mau? Oh halo Steven. Aku bukan Umo ya sebenarnya. Ya, aku manajernya Umo. Si Umo tuh lagi hiatus dia, mulai dari kemarin tuh. Dia hiatus sebulan kan. Nah biar channelnya nggak sepi ya, jadi aku terus sebulan ini aku yang streaming gitu. Gitu kan. Ya jadi si streamer sebenarnya sedang tidak ada ya. Ya, di stay tune aja. Into version 1.6. Kita lagi nonton kostumnya HSR, soalnya kan aku main HSR tuh. Ya.
Nah ini bos barunya sih. I can see Morning, Bang Nonton. Do I recall someone mentioning accidents on the space station? In the process of clone cultivation, Ya, aku sapa kalau sudah aku sapa. they did encounter a certain anomaly. An anomaly in the form of a Swarm King prototype and fierce swarm disaster entity, Star Crusher, Swarm King Scaricabaz. Thanks to an incident during the experiment, this borehole planet's old crater came into being, and it looks like a lively one. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once, shame on you. Fool me twice, I kick your butt. Don't panic. Madame Ron May has shared with us one of her research papers. Star Crusher Swarm King Scaricabaz. Analysis of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. Let's start with the abstract and keywords, shall we? Ugh, get to the point! Leave it to me. Star Crusher Swarm King Scaricabaz possesses immense propagative capabilities. When in its multiply state, the Swarm King produces more of its own kind with every attack it sustains. Wait, every attack? So the swarm just keeps multiplying the more we fight it? Somebody's getting fired. However, this multiply state is also when the Swarm King is most vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. That's right. As highlighted in the paper's conclusion, maintain your focus on the Swarm King's toughness. Oh, keren juga sih bosnya, tapi itu serangga lagi. Swarm King Scaricabaz can be defeated. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze continuous mission, Echo of War, weekly boss baru nih. will become available. Complete this challenge to obtain the advanced trace level up material, past evils of the borehole planet disaster. Are all biological entities in this location characterized by aggression? Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a sealed-off area. Fear not! There are some sweet and lovable characters too. In a bid to boost the space station's research developments, Trailblazers have been assigned an important mission. Nurture and care for the newly Oh ini yang event apa? Event bikin kucing nih kayaknya. I'm counting on you, friends. There won't be any accidents or anomalies this time, right? Probably not. Look how adorable these little guys are. In the Critter Pick scavenging event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the Nurturing Manual. They can learn cultivation specifics and successfully raise a variety of delightful little creatures. Seeing these little critters explore and frolic through the cabin is enough to put a smile on the face of every Trailblazer. Affirmative. It results in gratifying emotional and physical responses. Conclusion, a profoundly ingenious construct. Aside from the normal varieties, the cultivation process might even result in mutations and special breeds. And just between us, during the event, Trailblazers have the chance to transform into and experience what it's like to be peppy. Interesting. Jadi anjing. Maybe I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulated universe, this update is a real game changer with significant new features. Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe with brand new DLC, Gold and Gears. Ini si endgame-nya nih yang baru. Played a major role in this update. Indeed. In Simulated Universe Golden Gears, Ron May has developed a simulated noose and frozen space-time just before the demise of member 27, Emperor Rubert. Emperor Rubert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis, the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical source for Ionic research. This latest update adds the path of erudition and daringly experiments with separating dice from paths.
The dice come with 6 slots for equipping various dice face effects. By collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice face effects. As Trailblazers delve deeper into the challenges, they can acquire more powerful dice faces and unlock new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple paths to create unprecedented, powerful buff combinations. For example, when using Kafka, even if the initial path selected is the Nihility, you can create diverse effects by strategically combining different dice faces. You could assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher rewards in battles, or one that incorporates both effects. Clear golden gears and voila! Neural impulse is all yours. Use it to unlock different talents and increase your combat gains. In other words, it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated universe, the intracognition system. When moving across the simulated universe board, self-consciousness changes may be triggered, leading to diverse story paths. Trailblazers can compile all the storylines through continuous gameplay, ultimately unlocking the enigmatic secrets of the eons. Count your blessings! A new simulated universe to explore. Trailblazers, I'll be waiting for you at the usual spot. Now that we've covered the major updates in the simulated universe, it's time to talk about a special invite. Oke, BTW ini kan kayak storm disaster yang dulu sih. Itu lama banget sih yang dulu deh sayangnya tuh. Kayak seminggu deh aku sayang. Department of Ecology? Yang ini kayaknya lama juga sih. This test Main buat involves konten. battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each distinct scent plugin yields different test outcomes. Trailblazers will start with the basic test and subsequently unlock Despair Mode. Despair mode? I hear Trailblazers are seasoned trash can explorers. I'm sure their noses can handle it. Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart. Which is why we like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared. Gambarnya gede banget. Bisa langsung mau mati. Deploy distinct scent plugins before commencing the simulated trial to attain varied bonuses in battle. That's Bang right. Alvan. Immerse yourself in your favorite Welcome to scent. Sunflower membership. And you might Gak just hijau lagi encounter nih. some familiar friends. What's this? A garlic-flavored, abundant ebon deer? That sounds delicious. Hey, snap out of it! Need I remind everyone? The scents may be tempting, but it's crucial to exercise self-control. Version 1.6 will also see the return of the Planar Fisher and Realm of the Strange Events. During these events, successfully challenging the simulated universe and Cavern of Corrosion will yield double rewards for a set number of times. Conclusion. Relaxation and fun await. We ain't done with you yet. Remember Mr. CN from the Oh Sandra iya, Law ini booth? Pure Fiction ini Recently acquired a talking parrot called engine baru juga nih, barengan nih, yang buat khusus buat edition. It's you, isn't it? What? Slander! As I was saying, Trailblazers can strike up a conversation with Mr. CN and his talking parrot to experience the brand new permanent challenge mode, Pure Fiction. Permanent challenge? You mean like the Forgotten Hall? Not exactly. In Pure Fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately. Jangan sebut nama aku ya. Kalau Papal Sword Slither At the end of each battle, the pakai highest super score jet achieved in the gratisnya. challenge will be recorded. Trailblazers need to defeat as many enemies as possible within a limited Benar number of kamu benar tuh cycles. sebenarnya Papal Sword Slither. Each phase of Pure Fiction comes with its own set of buff effects for Trailblazers to choose from, which allows for team composition experimentation to maximize points. Observation indicates that high scores hinge on the right cure. Conclusion. Consider the nature of enemies Nah and ini available buat buff yang apa? effects when Buat yang selecting Argenti ini information oke nih or Argenti di strategy. mode ini. Goodness, said it better myself. A quick update, folks. In each phase of Pure Fiction, you can bag yourself a whopping 720 stellar jades. And guess what? Completing specific stages for the first time will earn you the 4-star character links. Whoa.
720 Wah, stellar salting jades? apa nih salting? You heard it Yang komen itu siapa? Siapa yo? Set to expand with stages 11 Gak tahu and kan deh, 12. susah nih. Securing a Tak three-star muat apa victory in yang these ya new saya tanya stages debat sendiri ya. grants an extra 120 stellar jades. Combine that with the first 10 stages, Wah. and looking at a grand total of 720 stellar jades. Podcast nggak ada, jadi kita nggak ada plot di sini guys. Lah Umo kenapa kau bilang kalau kau Umo? Jangan dong, harusnya biar mereka bingung. Sounds neat. But are Trailblazers seriously expected to take on more permanent challenges Waduh. each time there's a new version? Nah kalau masalah kita aku juga bisa dong aku ngetik tinggal kasih aku tulisan Umo sendiri di belakangnya. These two permanent heroes will be seeing changes of their own in the update schedule. From version 1.6 onwards, Forgotten Hall Memory of Chaos and Pure Fiction will be updated in rotation. Every Memory of Chaos update will be followed 2 weeks later by a Pure Fiction event. Subsequently, 2 weeks after that, a new Memory of Chaos will start. In which case, each version contains 3 such updates, meaning that Trailblazers can obtain a maximum of 2,160 stellar jades across the Forgotten Hall and Pure Fiction events. In addition, the availability of each phase of Memory of Chaos will be extended from 2 weeks to 6 weeks. This means that when a new phase of Memory of Chaos starts, the previous phase will still be available. The same is also true of Pure Fiction. Ergo, Trailblazers will have more time to plan their character leveling and to experience challenge gameplay. You got it. And I almost forgot about another significant new feature in version Malah Umo yang kenapa Umo yang tidak aku tuh nggak marah-marah. Lalu bang Dosi. Auto clear function. After the 1.6 update, Trailblazers can directly challenge the Tapi highest guys Memory aku of mau Chaos real stage they previously strip Umo cleared. ini guys, tiga kasih strip Umo jadi kan jadi Umo. Three-star victory, Nambah banget jadi Umo. instantly receive all rewards from the preceding stages. Just a heads up that stage 7 is currently the highest stage that Trailblazers can start their challenge. Whoa! In other words, as long as I've achieved a 3-star victory in stage 7, and I attain the same victory in any given Forgotten Hall Memory of Nah ini Chaos bagus sih, update, aku bisa I langsung can skip get banget the video. rewards for the previous 6 stages? Precisely. Another Trailblazer time saver, it would seem. That's not all. The 1.6 update will further Ngomong gak ada, mari kita hitam Gepard. Sayang aku gak ada Gepard sih. Forgotten Hall. As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, the team setup from the previous stage will be carried over by default. Plus, with the new team setup switching and one-click clear functions, lineups can be adjusted at the drop of a hat. Impressive. It seems that optimizing Trailblazer experience is a firm priority. Absolutely. And guess what else? Version 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. This might require further explanation. Simply put, even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Oh, And of course, where would 1.6 be without the ever-exciting check-in event? Participating in the Gift of Odyssey event allows Trailblazers to get their hands on tickets. I think the Trailblazers will be looking Oh forward biasa to ya, this aku baru one. sadar lah itu streamnya aku agak turun dikit jadi atasnya kepotong dikit dari tadi. Alright, it's that time already, folks. A big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support. Honkai Star Rail recently garnered incredible awards and nominations. On behalf of the project team, I, Albert, would like to extend our gratitude. Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Huh? It has come to my attention that your broadcast today touched on certain warp arrangements in connection with myself. If I may be so bold, the current arrangements are pitiful. Dr. Ratio! The dissemination and sharing of knowledge, as well as truth, is imperative. I, in my esteemed capacity,
demand that every trailblazer be given access to a proper education. When version 1.6's Pantaray event warp becomes available, every trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited 5-star character Dr. Ratio. That is to say, me. Through sheer tyranny of will, I shall become ubiquitous. With this, I bid you farewell. And there we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. So, I Wah, think we covered all the content. ini surprise nih guys. Ternyata dia kata gratis, saya nggak tahu nih. Waduh, wah. Don't go anywhere just yet now. Stay tuned for an IPM. Wah, wah, wah. Here comes. Oh, mantap sih, nggak usah ngerol nih. Wah, ini Umo kamu harus login nih, biar dapet nih, gratis nih lumayan nih. The IPC Wah, wah, wah. rest at the weekend. Right? Stream gini ya karena aku pikir ada, oh nggak masalah kok. Ini kalau stream apa, Hoyoverse ini copyright free. Makanya kan kalian kalau mungkin sering nonton di YouTube tuh banyak orang live stream nonton ini. I'm talking about our next special guest. Wah mantap sih, oh itu sangat tidak bisa terduga. Mantap sih. Oke. Oh ya kode. Bentar, kode. 5 star, let's go. Ask me write the code first. PA8PU34C8C3. Nah, nih. Bacanya nggak nyimak mau. Ini sini pas bannernya Dr. Rasio, kok tinggal login aja sih, nanti dapat mail, ada Dr. Rasio dapat. Cara bawa sekali ya, kodenya bener ya, VA8APU34C8C3. Oke, nice. Ladies and gentlemen. Nah ini harusnya sih, teaser buat Penaconi sih. Festival Conference. I'm your host, Albert. This once-in-an-amber era event is near at hand, and the eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities, Penaconi. Tonight, we'll be bringing you all the latest on Charmony Festival. First, let's give a round of applause and welcome the organizer of the festival and representative of the family in Penaconi, Mr. Sunday. Good evening, dear viewers. I am Sunday. Welcome, good sir. Your presence here lights up our humble studio. You are too kind, Mr. Owlbert. If it were not for the IPM's generous invitation, I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival, nor its location. That is to say, Penaconi. Penaconi is located in the Asdana star system. It is a holiday destination of universal repute, known to many as the Hello, planet of festivities. Yes, we're watching live stream Staying in the reverie. today. It's very surprising we got a free 5 star. That's nice. Basking in Very dreams nice. that are uniquely yours. I'm curious. And this is the new area in 2.0, not in 1.6. Charmony Festival is a Penaconi tradition with a long history, and we have built on that foundation to achieve something truly extraordinary. The family on Penaconi has, for the first time, issued public invitations to various factions of the cosmos, welcoming them to partake in our magnificent ceremony. Members of the 5 great families, which together make up the family on Penaconi, as well as staff members of the Reverie, are united in welcoming the universe to our home. Rumor has it that your sister, the cosmic superstar Miss Robin, is set to perform at the ceremony. You heard correctly. On behalf of the family, Robin will be singing at the opening of the festival in honor of the Eon of Harmony. My sister has already arrived in Penaconi, and dress rehearsals are well underway. Our guests are in for quite the show.
Miss Robin's participation will undoubtedly make the ceremony all the more dazzling. Mr. Sunday. Oh ini kayaknya showcase icon ini sih, karakter baru sih di bagian apa nih sih. Aku udah tahu sih karakternya, karena aku ada sumber-sumber ya. Ini bisa ya dari Titip marketing sini tentang 4S text option. Tadi si Robin tuh kayaknya harmonis ya. We have introduced performers and service personnel from the Iris family to Penacony's principal scenic areas and leisure facilities. I'm sure they will help our guests to feel right at home. Firefly. Needless to say, safety is our primary concern. Oh ini juga karakter baru sih. Si cowok ini kalau nggak salah dia Abundance Napi sih. Kalau masih sesuai dengan berita ya. Nggak tahu sih dia apa nggak. And the family promises that the safety of every guest is guaranteed. Of course, the family is also forgiving. Perhaps you are a member of ini Duke Inferno ini unik juga ini karakternya. Wah ini si Sam juga ada. Sam ini robot ini guys, robot keren juga. Temannya update sama Silverwolf sama Captain. Si Sam ini. In the service of the preservation, the Amber Lord. He's an executive from the IPC Strategic Investment Department and a member of the legendary 10 Stone Hearts. Mr. Adventuring. Explore, understand, establish, and connect. Together, the nameless carry forward the trailblazing will of Akavili and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himiko, along with the entire crew, will soon be gracing Penacony with their presence. Trading knowledge for wisdom, calculating wealth with formulas, and transcending individual limitations through an academic network of shared resources. The renowned scholar of the Intelligentsia Guild, Dr. Hiatus Ratio. We think, therefore we are. And memories are proof of existence. She's committed to able to journey beyond the corporeal into the cosmos. Banyak sih karakternya sih nanti. Ini si Black Swan nih, umurnya sih bagus buat Kafka sih, jadi mungkin aku roll si karakter ini. In the uncaring expanse of the cosmos, elation exists as a balm for sorrow. Forever resilient, never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here representing the masked fools, Sparkle! Following the path of the hunt, journeying from one planet to another, upholding justice, eradicating evil, and then doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long. Representing the Galaxy Rangers, Miss Acheron takes the stage once more. On behalf of the family, I hereby warmly welcome our guests to participate in this, our grand celebration. Penacony awaits you. Oke, streamingnya udah selesai nih harusnya. Oh ini ada nih sih, bentar. Teasernya Penacony sih. Keren juga sih tempatnya ya. Nah, saya tempatnya tuh kayak istilahnya festival gitu sih. Oke, nice, selesai sudah. Ya, ini kita udah berapa jam? Udah 1 jam stream ini. Udah hampir sejam. Ya, gimana guys? Itu tadi kayaknya Penacony itu sekitar 2 bulan lagi sih, masih lama sih. Tapi ya, nice sih. Habis ini sih aku buka HSR dulu sih. Aku mau klaim kodenya di ini game. Walaupun bisa di browser ya, tapi sekarang sih dia main game juga. Wah, coba ya kita pindah ke ini. Rekomendasi. Ya
paling kita streamingnya nggak lama lagi sih guys. Aku juga ini kan sebenarnya aku capek banget sih sekarang nih, jadi itu agak lama juga. Aku bener-bener streaming buat sekarang kita stream juga sih. Jadi emang paling bakal streaming itu Sabtu Minggu sih, Jumat tuh gak bakal selalu. Mungkin Jumat kalau lagi sibuk banget capek itu paling aku gak stream sih. Tapi Sabtu Minggu harusnya aku free. Nah tadi kodenya udah aku taruh di chat nih, harusnya masih ada ya. Mantap sih. Gak ngerti sama sekali, oh ya. Bangnya gak main HSR ya? Gak masuk, gak apa-apa. Ya tenang, besok aku akan main Genshin sih. Mungkin kamu lebih kenal Genshin atau Genshin lebih. Aku tuh sekarang kalau main Genshin tuh seminggu sekali. Dulu tuh masih panas-panasnya main Genshin ya. Hampir tiap hari itu main Genshin. Sekarang udah ini sih, cuma aku pasang di ini aja sih. Cuma aku mainnya weekend aja, pas lagi gak sibuk. Besok stream Bang Afon. Besok aku stream Genshin, main Genshin. Nah, sebenarnya ini sih biasanya aku juga weekend tuh main Genshin, cuman ini aja sih, biasanya sekarang aku streaming aja sih. Biasanya nggak terlalu berat buat aku karena aku memang biasa main Genshin di weekend. Biasanya Genshin sekarang kalau main hari-hari biasa tuh sekarang aku main HSR. Kalau Genshin tuh udah susah banget. Gamenya ini open world soalnya capek kalau mainnya. Kalau sambil kerja full time kan nggak aku. Oke, nice, 300 JIT, luar biasa. Saya ada pengumuman di sini. Oke, nice, bro, nice. Ya, ini sekarang aku mau ngabisin ini aja sih. Nah mumpung ini ya, aku udah habisin dari pagi sih. Mumpung ini farming buat Ruan Mei sih, harmoni, tapi karena Sui juga nyata di bannernya Ruan Mei ya. Jadi mungkin aku sambil farmingnya bakal buat Ruan Mei sama ini sih Destaksen nggak ada sih. Farming aja. Ya, morning Bang Muntas. Ya, dan aku paling besok streamingnya ini sih, pagi apa siang gitu ya, mungkin ya. 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 Senang sekali. Ada yang punya Himiko nggak? Oh, ini Himiko ini. Buat farming bagus. Katanya mau jokin akun Umo, nggak jadi kah? Wah, mungkin ya. Kayaknya Umo masih bisa main sih sekarang. Nanti kalau udah sibuk-sibuknya, kalau dia minta aku main, mungkin aku main. Tapi kalau niat aja ya, enak aja dia jokin aku nggak dibayar. Ya, mungkin mulai minggu depan. Ini sebenarnya ini si Umo lagi masih siap-siap sih buat misi rahasianya. Jadi masih sempet lah ya main aset. Pagi jam 4 tadi aku masih tidur itu. Aku tidak bangun sepagi itu. Aku tuh emang orangnya suka bangun pagi tapi nggak sepagi itu juga. Ya kan standby aja ya. Karena aku ini kalau streaming itu suka tiba-tiba ya, ada pengumuman. Ya, karena ini kan emang ini ya. Aku kan emang sebenarnya kan bukan streamernya. Sebenarnya kan tetap saja Umo ya. Aku mau berusaha menggantikan Umo, tapi Umo itu tidak tergantikan. Ya, apalagi ini. Aku juga ini sih. Sebenarnya aku senang streaming. Mana aku nggak ada waktu aja, karena aku kerjaanku lumayan sibuk kan. Kalau
kan walaupun dia bilang dia sibuk kan dia masih anak kuliah kan. Anak kuliah itu kalau dibandingkan orang kerja itu ya capeknya beda lah ya. Kalau orang kuliah itu kan capeknya nggak dapat nilai bagus, nggak lulus kan. Orang kerja tuh apa ya, khawatirnya itu nggak bisa makan guys. Tapi kerjaku sekarang cukup enak sih. Ya cukup lah, gajinya cukup buat makan cukup bergizi, jadi ya nggak masalah. Tapi ya itu lah. Memang ini ya, aku capek banget. Waduh, ini dropnya jelek banget nih. Ada yang ungu. Satu lagi, ya. Ya, dulu tuh sebenarnya aku orangnya suka streaming ya. Tapi cuma streaming ini sih, cuma streaming iseng aja sih, bukan buat content creator. Jadi kan kayak dulu tuh cuman kan pas aku main Genshin ya, Genshin itu kan ada event tuh ya, kalau kamu streaming berapa jam di Twitch itu dapat drop gitu kan, dapat hadiah. Dulu aku cuma streaming kayak gitu, jadi aku nyalain stream, ya ngomong apa-apa cuma buat dapat itu aja. Nah, tapi sekarang aku jadi manajernya Umo nih, buat seorang manajer VTuber. Jadi ya bagus lah ya. Manajer Umo ikan hiatus nih. Kayak di judul stream ini aku udah tuliskan harusnya ya, judul stream ini. Umo hiatus ya. Steam Umonager menunggu. Ini kan nama judulnya menunggu mau balik. Ya. Umonya hiatus guys, Umo hiatus 1 bulan bagi yang belum tahu ya. Dari kemarin kayaknya, di Rabu kemarin nggak masalah. Di Rabu kemarin tuh kan dia stream terakhir tuh. Ya, tapi tenang aja, Umo itu ya bukan graduate, bukan apa pergi permanen atau enggak, dia cuma memang ada apa ya, bisa administrasi lah, urusan yang nggak bisa ditinggal untuk sebulan ke depan, jadi dia harus hiatus gitu ya. Dan aku ini sebenarnya streaming ini cuma ngisi doang sih, biar nggak kosong aja. Tapi nanti pasti dia akan kembali ya, tenang saja. Banyak tuh kalau saya prediksi itu tanggal 16 Januari, tepat sebulan dari sekarang. Ya lumayan dapat ungu 1 lah, lumayan lah ya. Wah, ini tempatku lagi azan nih. Azannya masuk di stream ya suaranya. Waduh, ada level 63 lagi sih. Mantap sekali. Ya, ini ya putra. Jadi omong emang lagi hiatus. Jadi kalau kamu bulan apa ya untuk sampai mau balik kamu nggak mau memperpanjang membership nggak masalah sih. Aku paham kok. Tapi kalau kamu masih mau panjang membership ya bagus ya, aku senang juga. Ya, nanti streamnya ya kalau aku sih kayak membership nggak akan ada gitu dengan membership sih. Ya kau cuma dapat emote aja, tapi kalau mau support ya sangat menghargai. Ya namanya juga seorang orang biasa yang bisa survive di dunia ini. Ya. Mas sebagai seorang manajer tuh banyak suka dukanya sih. Ya, sukanya ya melihat perkembangan channel Umo tuh sangat senang sih aku sih. Ada rencana main game selain Yoverse? Ada. Aku mau coba game mancing itu loh. Apa namanya, Fishing Planet kan nggak salah. Itu kan gamenya soalnya gratis sih, jadi aku coba buat game background free talk, jadi mancing sambil free talk. Nanti aku coba dulu gamenya, tapi itu sih. Aku sih kalau gamenya game gratis aku mau sih, cuman soalnya kan kalau aku mau beli game tuh sayang aja soalnya. Kalau cuma streamnya kan cuma sebulan ini doang. Ini kalau kalian ada saran-saran game-game gratis sih, boleh sih. Seperti itu. Ada yang main Dota, tapi kayaknya kalau main Dota aku susah sih guys. Dukanya, dukanya aku belum. Ya, dukanya ya ini ya.
Ya si Umo ini kan ini ya, dia anak apa ya, untuk orang dia tuh jarang main game kan. Sebenarnya bahkan sebelum Steam itu dia kayaknya main game itu hampir nggak pernah, jadi ya banyak yang usah ajarin lah. Dia kadang-kadang belum paham tentang hal streaming gitu kan, seperti itu. Dan bayaranku juga telat kan karena karena ini ya apa, kan ini kan kalau monetisasi apa YouTube itu kan harus verifikasi dulu ya. Verifikasinya kan dari itu yang ngirim kayak kode kan lewat pos gitu kan ke tempat kalian. Nah itu kodenya itu nggak sampai-sampai dari YouTube, jadi bayaranku tuh ketahan. YouTube tuh ada lumayan pada itu yang belum dibayar. Ya gitulah ya, nasib ini. Ya nggak apa-apa ya. Suatu saat nanti pasti terbayar. Aduh. Sekarang Umo yang jadi manajer, ya betul. Umo sekarang jadi manajer. Nah gitu sih guys. Nanti paling ntar lagi kita end stream sih guys. Ini aku stream hari ini cuma buat tujuan nonton live stream mas HSR aja. Terpas mobile sih lumayan exit egg. Wah itu aku ya nggak tahu ya. Umo itu penakut soalnya dia serem dikit aja udah nangis dia, jadi ya susah banget ya. Saya aku suruh ajak main di horror. Itu emang lagi viral ya. Nah aku lihat banyak VTuber tuh suka main game itu. Ya nanti kalau dia mau ya. Mungkin bisa aku temenin atau gimana, tapi ya gitulah ya. Nah, terus ya aku kalau main game terus aku suka main game, jadi aku tuh main game aja apa aja bisa guys. Mau main game RTS bisa, main FPS bisa, mau main game kartu bisa. Terus apa ya, main apa lagi tuh, game kartu, game strategi bisa, turn based bisa, game aku tuh udah pernah main segala macam game lah. Jadi aku tuh emang gamer berbakat ya. Ya, jadi dukanya gaji terlambat ya gaji terhambat ya. Ya begitulah. Wah, ini umur katanya kalau uang YouTube cair, Jamin akan makan enak. Wah. Makan apa emang? Kamu bisa ngasih aku makan apa? Bisa buat makan kepiting bisa nggak? Kepiting mahal. Karena dia suka makan apa ya? Kalian suka makan durian ya? Ini kayaknya lagi musim durian sih nggak masalah sekarang tuh. Aku tuh suka makan durian. Jadi sekarang tuh senang aku. Soalnya sering banyak orang jual durian sekarang. Alro nggak kayak Umo ya. Aku tidak kayak Umo tuh yang Umo yang main game apa? Main game autoplay kayak HSR aja susah dia. Padahal tinggal autoplay kayak gini. Aduh, parah sih emang. Nah, aku main game semua tuh bisa sebenarnya guys. Yang penting aku suka aja gamenya. Kalau kalian mau sainin game, kalau ada free to play, yang bisa yang gratis ya. Soalnya aku nggak bisa main game bajakan guys. Kalau streaming itu nggak boleh main game bajakan, jadi aku nggak bisa ya main game bajakan. Dan aku kalau beli juga sayang karena cuma seminggu sebagian doang. Jadi kalau ada besaran game free to play, itu bisa aku cek. Kalau aku senang nggak, yang kira-kira senang bisa aku mainin lah. Main zaman mertua ya betul. Tapi nggak main mole. Oh iya. Mobile Legend ya. Nah, aku emang nggak suka. Soalnya gimana ya? Aku tuh udah biasa main Dota tuh kayak nggak seru ya Mobile Legend tuh. Ini aku main Dota. Ya sorry ya buat kalian para pemain mobile ya. Aku bocah Dota ya. Gak suka Mobile Legend aku. Aku juga orangnya nggak suka main game di HP sebenarnya, lebih suka di PC. Atau Mobile Legends bisa main di PC nggak? Tapi kayaknya nggak enak sih kalau Mobile Legends di PC itu. Makan oli ya, oli. Makan lobster dong, enak. Bukan musim nanas. Tipe game kesukaan apa? Aku tuh suka berbagai macam game.
aku nggak ada satu tipe khusus yang aku suka sih sebenarnya. Yang masing-masing genre itu aku ada yang aku favorit lah sebenarnya. Kan lebih ini ya. Aku emang apa ya suka main game itu hobiku dari dulu. Jadi sebenarnya aku suka main game RTS sih sebenarnya. Karena game RTS tuh kayak Warcraft, Tower 2, Echo of Empire gitu. Itu tuh karena soalnya tuh game satu genre game yang pertama kali aku mainin. Jadi aku suka banget game kayak gitu. Ya. Kalau main game horror juga sih. Oh ya, kalau game horror aku juga main. Cuman ini sih aku tuh jarang main game horror bukan karena takut, tapi karena jarang sih game horror itu yang aku gamenya suka. Kadang-kadang game horror kan cuma apa ya? Cuma kayak game main game sembunyi-sembunyi gitu. Aku tuh nggak seru aku menurutku sih. Aku sukanya game yang banyak actionnya gitu. Tembak-tembakan gitu kan. Ada battle-nya itu loh. Kayak Resident Evil aku seneng sih Resident Evil. Resident Evil kan masuk horor ya. Katanya sih masuk horor lah. Resident Evil aku suka. Tempat-tempat gitu kan. Ya. Terus kayak visual novel aku juga sering kayak di DLC itu ya, gak main yang sebutin The Literature Club itu. Wah, itu aku udah main dari pas pertama dia rilis tuh. Dulu tuh kan gamenya gratis ya. Kayaknya sekarang masih gratis. Pemain tuh. Nah, si Monica, game Monica itu Mas Jati yang nge-review game kalau gitu kan suka main game. Wah, ya saya ini walaupun suka main game itu bisa dibilang casual sih. Saya tuh nggak terlalu mikirin detail game sih. Karena yang penting suka udah aja main gitu. Jadi mungkin nggak terlalu cocok lah buat jadi reviewer lah. Lagian sekarang konten reviewer tuh udah banyak banget sekarang ya orang bikin review dan susah ya buat nanding ya. Breakout, aku udah main aku udah main. Tapi kayaknya baru main yang pertama sih, yang kedua nggak tahu aku main apa enggak. Tapi kayaknya yang pertama itu aku cuma main setengah kan, terus males, terus aku tinggal. Nggak selesai. Ada kedua nggak tahu aku. Ada kedua belum sih, kayaknya. Biasanya banyak ya, kayaknya dia tahu tuh kayak gamenya cuma jalan-jalan gitu sih. Gue jadi nggak terlalu seneng. Oh game horror tuh main tuh apa ya? Pas Mobopia tuh aku lihat tuh kayaknya seru, cuma tuh gamenya harus game co-op sih guys, nggak bisa ada temannya susah. Nggak seru tuh game mainnya sendirian. Cuman nggak ada teman guys, nggak punya teman buat main game. Lah. Ya jadi semakin ya satu hal yang bisa kalian merasakan ya semakin kalian tua itu semakin susah buat main game yang perlu teman gitu karena teman sekarang semua sibuk. Apanya? Gak tau serem nggak? Ya lumayan sih. Banyak jump scare-nya sih. Desain nantinya keren sih menurutku sih. Apalagi pocongnya keren sih. Ya. Ada kuntilanaknya itu juga sama apa ya. Untuk dia membuat desain nanti Indonesia jadi kayak itu keren sih menurutku sih beda itu. Ya, cuman sih aku nggak kelar sih, tapi gamenya nggak terlalu seneng sih. Aku tuh nggak suka game kayak gitu sih, yang cuma jalan-jalan doang itu. Aku lebih suka game RPG sih, kayak gitu. Robotnya sepian, iya. Sepian robot ini. Sebenarnya tuh ada game namanya Fear and Hunger ya, cuman itu gamenya tidak aman untuk publik sih, tidak itu game 18 plus jadi ya bagus, banyak gore-nya yang kalau di itu nggak boleh, tapi itu gamenya parah juga sih, yang Fear and Hunger ya namanya, itu save-nya dikit banget, jadi kalau main tuh waduh, kalau kematian ulangnya panjang banget, jadi susah sih, tapi konsepnya seru sih menurutku. Terus apa lagi ya game horror yang pernah aku mainin ya? Aduh. Umonager collab sama VTuber aja main Pasmo. Bahkan VTubernya kan Umo, bukan saya.
Umo lah yang harusnya collab, masa aku yang collab ya. Ya, agen siapa yang kenal sama saya kan? Teman-temannya Umo itu paling nggak tahu aku siapa. Aku kan cuma orang background lah istilahnya. Sekarang teman juga lagi game yang semi horror lah ya, itu si Lethal Company itu kan, game yang lagi viral. Tapi itu juga game yang butuh teman, jadi ya nggak lah, nggak ada teman, nggak ada bisa main. Jadi ya sih guys, nanti kayaknya bentar lagi ini ya bisa aku sign ini kita yang stream ya. Soalnya aku juga belum mandi. Ini habis pulang kerja tadi tuh aku langsung stream jadi belum mandi. Aku main mandi dulu. Habis ini dan besok kita stream ya, stream Genshin. Untuk jamnya sebangunnya saya ya. Nanti saya bangunnya jam berapa, terus nanti mandi dulu, makan dulu, terus streaming gitu. Ya, cuman biasanya aku kalau Sabtu tuh bangunnya gak siang kan. Emang umur siapa? Aku taunya Umonager. Wah. Umotoria. Kaya sih, nanti Umo dilupakan. Kalau main orang minta temenin Umo aja. Nah, ya maksudnya dia mau nggak tuh? Pernah aku cari dia main horror. Jam segini belum mandi, wah, ya gimana guys? Aku tuh suka mandi malam-malam sebenarnya. Agak kenapa? Kayak seger gitu loh. Walaupun aku tahu tuh nggak sehat ya sebenarnya mandi malam itu ya. Tapi aku senang-senang aja sih. Kayak seger gitu. Biasanya aku mandi tuh jam 8 gitu kan, jam 9 gitu. Ya, bangun tesnya juga bangunnya siang ya. Dan aku stream itu di atas jam 9, paling jam 9 pagi, paling cepet lah, jam 10. Ya, besok streamnya berapa lama? Ya, sampai aku capek. Ya. Atau sampai aku lapar lah. Ya, nanti ya selama mungkin yang aku kuatnya lah. Aku nggak ada patokan. Aku juga mau tes ya, aku bisa streaming berapa lama. Sama ini ya, aku tuh streaming tuh yang capek itu bukan badannya sih, tapi mulutnya sih. Aku kalau ngomong banyak tuh capek sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh aku bukan orang yang dari YouTuber sebenarnya, karena satu, suara aku bukan suara yang bagus buat jadi streamer. Terus yang kedua, aku tuh kalau ngomong tuh gampang capek ngomong itu. Ya aku nih orangnya kan introvert guys. Gak suka ngomong gak kayak ngomong kan cerewet tuh kan orangnya kan, jadi dia ngomong sebanyak-banyaknya tuh gak capek-capek dia. Ya kalau main game tuh aku kuat jam-jam sama 8 jam, 12 jam main game doang tuh aku kuat, cuman ngobrol-ngobrolnya tuh kan. Iya. Karena kalau streaming kan gak bagus kan, diem doang kan streaming kan ya. Kalau aku streaming main diem doang kan nanti gak seru kan, gak ada yang diomongin. Ya, itu ya sih. Jadi nanti secapeknya aku lah ya. Kalau main game tuh aku gak capek. Ngomong itu yang capek itu. Nah, tenggorokan itu sakit juga kalau kebanyakan ngomong. Oh ya, dan juga sama kuotanya sih. Soalnya kan aku nih streaming pakai kuota HP ya. Soalnya wifi-nya jelek kan tempatku kan. Jadi kalau pakai wifi itu tidak mungkin. Jadi aku streaming itu sekarang ini pakai kuota. Jadi kalau kuotaku habis ya udah sih. Streamingnya dibatasi kuota lah lebih tepatnya. Tapi ya ini sih, ya intinya aku suka main game. Ya, oke. Cerewet ya, maklum cewek emang cerewetan, ya cerewet banget emang si Umo itu. Wah. Ya, kita habisin musuh di map ini kita yang stream ya. Mungkin 19.45 nanti. Ya, jam segini itu emang biasanya masih pada ini ya, pada kerja. Ya, suara-suara mager gini kalau pakai apa? Bagus sih bisa voice over. Nah, gini ya, apa ya?
Tapi masalahnya suara aku kan bukan suara manusia natural ya, jadi ini sih, jadi kadang-kadang tuh orang itu nggak terlalu suka suara yang nggak natural. Ini kan aku pakai ini ya, voice changer ya buat bikin suara kayak gini. Kayak ya ini ya, kan dengar pasti kan sadar kan ini bukan suara beneran, suara robot lah istilahnya. Mau bikin robot dari voice changer gitu. Ini nggak terlalu bagus. Dan aku juga nggak bisa apa ya. Saya nggak bisa ini sih, streaming pakai suara asli. Ya, kenapa nggak bisa? Ya itu sih lebih buat menghindari doxing Umo sih. Jadi kan buat menjaga biar Umo kerahasiaannya terjaga dan personalnya apa namanya privasinya terjaga. Jadi kalau streaming itu harus pakai voice changer. Ya, tapi aku nih emang apa ya? Bukan Umo ya guys. Jadi Umonager dan Umo itu dua orang yang berbeda. Ya ini aku ini bukan Umo yang pakai voice changer ya. orang yang beda. Ya jadi kalau kalian mikirnya wah ini Umo pakai voice changer nih jadi cowok kan? Enggak juga. Aduh ya sih. Saya butuh info apa? Info apa bang gitu kan? Buat streaming besok. Nah ya besok streaming lah. Aku streamingnya Genshin lah. Jam berapa? Ya, terserah aku dong. Sebabnya aku ya hari Sabtu kan ini ya. Hari Sabtu tuh hari buat tidur siang ya. Buat tidur siang, bangun siang lah. Tapi aku biasanya walaupun Sabtu tuh bangunnya masih pagi sih. Tapi nanti ya pagi kan ya langsung streaming aku harus mandi dulu lah. Makan dulu lah. Bersih-bersih dulu lah. Seperti itulah. Maupun nggak ada quest ini. Ya sih, jadi ya gitu sih. Ada mail. Oh ada ini. Oke. Segitu doang sih. Oke. Jadi buat ending stream kita, ya ini ya bikin Kafka ya. Jadi ya. Bahasanya lebih berat atau lebih smooth? Apa ya? Lebih nggak smooth juga sih dia. Tapi suaraku memang nggak berat guys. Nggak berat sama sekali. Ya suka musuh-musuh travel lagi. Wah emang si Umo suka musuh-musuh ya. Aduh. Oh cari kode bansos ya, di atas ada kode bansosnya ya. Ya WK bang Sing ya. Bilang aja aslinya cewek tapi pakai voice changer. Enggak guys. Aku bukan cewek ya. Tapi ya terserah kalian sih, kalian mau percaya atau enggak terserah kalian sih. Aku kan membatasi aja. Ya tapi ini sebagai manajer ya inilah aku ini ya. Ya tapi kan kalau Mona beneran cewek ya. Ya enggak, aku bukan cewek sih. Kan kalau kalian lihat kayak kelihatan aja sih kayak mana ada cewek main game kayak aku. Aduh. Gitu ya. Ya jadi kan nih ya kalau kalian jangan GWS ya. Kalau kalian menganggap aku cewek tapi aku bukan cewek ya kan, jangan kalian ke cewek ya terserah sih. Ara-ara ya. Ya bang ara-ara ya, nggak bisa aku ara-ara. Kok Kafka nggak signature? Gimana ya, Kafka tuh cool karakternya tapi aku enggak. Ya kalau milih antara Kafka sama Jingliu, aku lebih suka Jingliu, jadi makanya aku beli DLC-nya tuh tipe dulu. Nggak kayak si Kafka sih. Nah aku roll, soalnya ini juga dia udah ada ini sih bintang 5 ini, jadi itu menurutku nggak terlalu putus sih. Tapi ya mungkin karena nanti kan ini ya, Dr. Ratio kan dapat gratis ya, mungkin kalau aku bisa coba sih roll di Kafka sih. Ikonnya, kalau ada sisa gem ya, tapi aku juga mau nabung buat karakter penapong ini yang ini sih. Nah, tapi ya itu saya nanti tergantung ya gemnya gimana. Oke guys, jadi ini ya. Udah jam ini segini, aku bakalan stream. Soalnya apa ya? Aku juga masih belum mandi kayak bilang tadi ya. Aku juga capek sebenarnya, ini habis pulang kerja nih. Jadi sorry ya, nggak bisa lama-lama tadi. Tapi besok kita akan stream kok, dan besok streamnya bakal lama.
selama yang aku bisa lah ya, bisa lebih dari 2 jam lah paling nggak. Oke, jadi kita akan pindah ke apa? Iya Bang Bill, kita dapat dokter Asu gratis. Dia aja udah di live streamnya. Gak gratis sumpah, gak bohong. No hoax. Dapat dokter Asu gratis, bintang 5 gratis. Oke, jadi kita ke ending stream ya, ke layar ending stream. Oke guys, aku mau istirahat dulu ya. Jadi kita katakan Otsumotsu. Nah, Otsumotsu sampai ketemu besok. Terima kasih udah yang datang, walaupun ini ya sore-sore ini ya, udah biasanya nggak ada ya. Kami udah mau lagi ibadah, baru pulang kerja capek-capek, masih nonton. Aku sangat terima kasih. Ya, semoga besok kita bisa main lebih lama ya. Aku akan coba tidur dengan nyenyak. Jadi, ya terima kasih game baik ya. Thank you HSR ya gitu ya. Jadi, thank you ya guys. Terima kasih sudah datang. Ya, Otsumotsu. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.